कौन मुझे आप अभद्र भाषा गाली गुलज करी टीवी बजेबे गणमाध्यम प्रतिनिधि मान लोक देखिले डरुचंद ये कुआडे आइले बाटर हगिले ना ना देउल तोड़ले ना सी कौन अभद्र भाषा गाली गुलज कला तार कौन मिलियन भ्यू है आमे भी टिके देख आमे भी मिलियन करू माने आबाल ठिया जगी हे प्रभु ओहो मु कौन कहूँ शुणु कहा गुण केते कहबी बुढ़ी सौतुणी हेंसरे मुतुची ता गुण केते गायबी लो संगात ये तो जाइकी बापूजी नगर गोटे बुम धरिक आइला से गोटे खोला लगे देकी 1000 टका देकी गोटे मोबाइल टा धरला सी बर्तमान गणमाध्यम प्रतिनिधि देखंतु जदि देखिबे विगत किछि दिन धरी मीरा परिडांक विषय जो प्रकार कुच्छा रचना करा जाउतला विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया रे हो डिजिटल मीडिया गुडी के हो जोटा पई से कोठी ना कोठी मानसिक भाव रे बहुत भांगी पड़िचंती एवं जदि घटनाटी मध्ये आपण देखिबे तांकर जने जने कैंसर पीड़ित जे कि तांकर बंधु जने जे कि तांकर स्त्री छाड़पत्र मध्ये होई सारी से जने कैंसर पेशेंट अछंती एवं तांकू से कोठी ना कोठी सब प्रकार सपोर्ट करथिले एवं तांकू के भारे ट्रीटमेंट करा जिवो से तार व्यवस्था करथिले एवं बिनीफ की टाटा मेमोरियल ठोर आरंभ करी विभिन्न प्रकार हॉस्पिटल रे मध्ये तांक पई से मध्ये सहयोग कर हाथ बढ़ाइथिले एवं काम मध्ये करथिले हठात किछि दिन पूर्वरु तांकर जे जो जदि तांकर स्त्री बोली आमे कहया पूर्वरु जे तांकर स्त्री थिले से विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया रे तांक विरुद्ध रे सब विभिन्न प्रकार कथा कहया द्वारा विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार थनेल जो थनेल गुडी को आपण जदि देखिबे बड़ भयंकर थनेल जोमटा गोटे फंडामेंटल राइट को जेमति भायोलेशन करछि दुई अर्थबोधक शब्द को व्यवहार करी करा जाउथला किछि दिन पूर्वरु मध्ये से संपूर्ण रूपे भांगी पड़िथिले जोथि पई आज से ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखे द्वारस्थ होइछन्ती एवं ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखे प्रेयर करिसन्ती जे जो प्रकार भाव में बर्तमान देखिए सोशल मीडिया और गणमाध्यम जो प्रकार अश्लील व्यवहार करा जाउची विभिन्न प्रकार लोकों को इंडिकेट करी खराब भाव में लैंग्वेज व्यवहार करा जाउची एवं जदि कहिबे कोनोसी माने कोन जोटा बेस किछ न थाई मध्य अनेक जगह सोशल मीडिया मान लोक माने जो माने अछंती तार जो माने चलाउछन सोशल मीडिया से माने बहुत खराब लैंग्वेज व्यवहार करछन्ते जोटा कि एक्चुअली गोटे अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज जदि कहबा एवं साधारण लोकर फंडामेंटल राइट भायोलेशन होची जोथि पई से प्रेयर करी सेटा के भली बारे बंद करा जिवो एवं संपृक्त गणमाध्यम मानको विरुद्ध रे केमि दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो कहा विरुद्ध जो माने पर्टिकुलर हम तो किसी ना तादरे मेंशन करना जो जो गणमाध्यम आमे पीआर डिपार्टमेंट को तादरे पार्टी करिछु एवं जो गणमाध्यम माने जो प्रकार भाव जो थनेल गुडी के यूज करछन्ती जोडाक को भली भाव अश्लील कोनोसी गणमाध्यम अश्लील भाषा यूज व्यवहार करथिला अनेक गणमाध्यम जने सिना हेले आपण कहबे कहा एठबा खजुरी गछर कि गुण वायु मूल पाँच पाँच जहाँ को जेते बेले सुविधा होची बर्तमान जब देखिबे गोटे कंटेस्ट करके बर्तमान समस्ते माने जब देखिबे किछि गणमाध्यम अछन्ती निजर पॉपुलारिटी बढ़ाया पई कंटेस्ट करूचंती जे केते अभद्र दुई अर्थबोधक शब्द आमे थनेल व्यवहार करिम से भी गोटे कंटेस्ट बर्तमान चल माने कंटेंट रे अभद्रामी सबु थरे जदि आपण कहबे जो अभद्र भाषा गाली गुलज करूचंती आगा थनेल आपण देखिबे जो भीतर तार जो प्रकार भाषा रे कथार्ता होचंती किछि लोक तो देखिबे आपण रोस्टिंग आड़ रे मध्ये अनेक लोक खराब भाषा व्यवहार करूचंती रोस्टिंग बोली कहि जोठी गोटे लोक को अभद्र भाषा गाली गुलज कले तांको नारे 294 रे केस हेई पारुची केस होची तांको नारे सही जगह रे जदी गोटे सोशल मीडिया माध्यम जण जण गाली गुलज करबो केमिति केस होबनी लोक माने जदी 2018 रे माननीय सुप्रीम कोर्ट कर वर्डिक्ट जे देखिए 2022 रे मध्ये सुप्रीम कोर्ट कर वर्डिक्ट देखिए सेथरे से कहले आपनकर आर्टिकल जदी आपण देखिबे 19 जोटा राइट टू स्पीक कहिबार अधिकार अछि समस्तंकर कहिबार अधिकार ता माने नहे जे मु आपन को मते मोर गोटे वीडियो तयारी करबी आपन को अभद्र भाषा गाली गुलज करबी तार माने से नहे आपनकर तार माने होची आपन गोटे जिंसटे घटना रे घटला ता विषय आपन एनालिसिस करि परिबे भद्रतार सह कोन मु आपन एठी गोटे अभद्र भाषा गाली गुलज करी बोले ताकु नेकी आपन आपन टीवी रे बजेबे मान्य पड़िबो आपन चिंताधारा आपन जोटा जेमती हबा कथा आज्ञा हबो जने लोक परिश्रा करवाटा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं जने परिश्रा कर तार नेचर कलिंग नेचुरल भाव से मुतिब जोटी जन दुआर मुतिब मुझे गोटे अभद्र भाषा आपको गोटे गाली गुलज करी आप ना गाँ धरिकी आपको टीवी बजेबी भारी सुंदर कथा यहाँ हूँ कौटी ना कौटी गणमाध्यम एथिक्स किए नष्ट करुच्चे आप देखिए गोटे टाइम थिला निजे माननीय मुख्यमंत्री माने गणमाध्यम प्रतिनिधि को देखिले डरुले किंतु आज गोटे एभली सिचुएशन
तैयारी ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଇଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି ଇଏ କୁଆଡେ ଆଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ନା ବାଟରେ ହଗିଲେ ନା ନହେଲେ ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ନା ଯୋଉଟା ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ହବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ କଣ ସମାଜ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଏଇଗୁଡାକରେ କଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ସମାଜ ଅଧୋଗତିକି ଯିବ ହଁ କିଏ କୋଉଟା ଜାଣିନି ହୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ କାହାର କଣ ଅଛି ସେଟା ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲୋକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଶୁଣେଇବନି ଟୁ କରିବ ତୁମେ ଓଲଟା ତା ଦେହରେ ସୋଦାସୋଦି କରଉଛ ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ସମାଜ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିଲି ପରା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାଡିରେ ସିନା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଲେ ପୋଲିସ ଯାଇ ତାକୁ ଧରିବ ଯଦି ଗାଁଟା ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବେ ଧରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ କିଛି ଲୋକ ଭଦ୍ରତା ସହିତ ଚାଲିଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭଦ୍ର କଥା କରନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ସେ ବାଜେ ଥନେଲ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ବଡ ଅଜବ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ସେଇଆକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ବା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ତାର କଣ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖାଉ ଆମେ ବି ମିଲିୟନ କରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆଡ଼ିକି ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଁକୁ ସହରକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧୋଗତି କରୁଛି ଏହା ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଶା ନାହିଁ ଏଥିରେ ତାକୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅପିଲ କଣ କଲେ ଆମର ଅପିଲ କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପାର୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କେବଳ ମୀରାପରିଡ଼ା ନୁହନ୍ତି ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଭୁଲଭାଲ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଇଲା ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଯାଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମାଡି ଚାଲିଛି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କିଏ କେତେ କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରିଲା କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଯେମିତି ଘାଗେଡିଆ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ବୋଲି ପାଇଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ଘାଗେଡିଆ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କେତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରୁଛି କିଏ କେତେ ଜୋର ରୋଷ୍ଟିଂ କରି କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି କରିପାରିଲା ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ନିହାତି ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୀରାପରିଡ଼ା ଆଉ ଅଶୋକକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଥା ଉଠିଥିଲା ଅଶୋକକୁ ନେଇକି କିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି ହେଲା କି ଅପିଲ କଲେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିଲା 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଗଲେନି ଓକିଲ ଗଲେନି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି 28 ତାରିଖ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କାହା ଓକିଲ ଗଲେନି ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ଚମ୍ପତିଙ୍କର ଓକିଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଜଗିକି ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କେହି ଗଲେନି ସେଠି ଯେତିକି ଆମ ପାଖେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି 6 ତାରିଖକୁ ନା କଣ ଗୋଟେ ମୋର ଜାଣିନି ଯୋଉଟା ମୂଳ କାରଣ ଅଶୋକ ଚମ୍ପତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଶୋକ ଚମ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାରଣକୁ ନ ଦେଇକି ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ସେଇଟା କଣ କାରଣଟା ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ ସେଟାରେ କଣ ଅଛି ସେଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଧରେ କେସରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାମ ଇଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକି ଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥନେଲଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଏ ଗଲେ ଯେ ମୋର ଆଧରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏଠି ନାଟକ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜଣେ ଏକଧାରରେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମୁଁ ଜଣେ ଏକଧାରରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଠି ମତେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁଁ କଣ କଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଭିତରେ ଆରେ କଳି ସେ ନୁହେଁ ଡାଇଭର୍ସ ସେଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତାମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯାଇ ମରିଯାଉ ସେ ଲୋକଟା ଯିଏ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଡିଭୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଏ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ପେପର କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଡିଭୋର୍ସ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭଲ କଥା ହେଲା କିଏ ଶୁଣିବ ଆପଣ ଏଇନା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ
कि 5टा गछ लगातु ए पेट्रोल टैंक पाखे आपण बाबू किए जे गोटे को टीवी वाला कैमरा नेकी जीव देखिया मुठी डाइवर्स कथा कौन मीरापुर ओहो मु कह कहू शुणु ये गोटे भल गछ पत्र लगातु गोटे कूଅ खोलतु कि पानी किसी लोक दान धर्म करतु किए मीडिया जीव सेठी मते पचारि आपण जदि एई खेणा मिछरे चेरी कोली खाई पटरू खाली मद गंध होची रास्ता रे मुंड बुलेकी पड़ी जाइछन्ती कोन बोले डायबिटीज रु सबु एने चली आसी माळ माळ करिकी वर्तमान अजय बाबू वर्तमान मालटा पीकी रास्ता रे करूछन खराब जिनिसटा को लोक मानकु देखिया पई लोक माने आगबर किंतु भल जिनिसटा केमि देखैबा समाज को केमि परिवर्तन करबा ए प्रकार जिनिस रे कहार इंटेंशन नाही मीरा बारंबार से कहिसंती आज्ञा ताको डाइवर्स हेई सारची ये सुनुची आज्ञा एठी भल जिनिस कहीं शुणती नहीं आपण गोटे स्टेज रे बर्तमान जाइकरी आपण ए पाखे रहउछन ए दुर्गा पड़िया रे आपण एना बर्तमान गोटे राम नाम संकीर्तन करिवे किए जिबे देखिया को सेठी यही क्षण जदि आपण खबर खाली मिछरे पाइबे राति 12टा रे खाली गोटे सोशल मीडिया पड़ जो राति आज 3टा बेलू आज गोटे दुर्गा पड़िया डांस गोटे लंगड़ा लंगड़ा नाच हम सगाड़ माने आबाळ पूरा ठिया जाइथिबो जाइके जगी के चौ सेठी भीड़ हो जाइथिबो सेठी बर्तमान एटा होची कली जुगर कथा भल जिनस कहा राम नाम को कहीं शुणा नाराज से गुड़ाक लोक देखा विचक्षण भाव में बढ़ी चलती आप देखुना दिन सारा लोक ऑफिस रे काम करुच्ची भावतु दिन सारा आप ऑफिस भी पिला माने झील मैंने काम करना दिन सारा राति सारा लोक काम कर 18 घंटा खटुंट 8 घंटा जगह सालारी के दिया मैक्सिमम 20,000 हाँ कि नहीं मैक्सिमम 20,000 ये 45 मिनट 15 मिनट जाकि एमती करके से नाच फाच किसी ना एमती करके चली आसुच्चंदी केते ना 60,000 भाभी परछन तो सर भाबंतु कहार कोटा नाही ए जो मान तळे बसी मोबाइल धरकी ना मु आ धरिया को चाहुनी करके खाउचंदी आ से थरे भाबी की देखिले सर भाबंतु एटा मनीष ना सब पेंकाली सर भाबी की देखन त कोठी ना कोठी जदी आपण देखिबे खराब जिनसटा को बर्तमान एटा आडप्ट लोक कर जाउछन तेनु आमर गणमाध्यम काम होची खराब जिनसटा को लोकलोचन को न आनिकी भल जिनस को आनिया 50टा लोक देखंतु 50टा लोक माने पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ू आमर 500 लोक दरकार नहीं खराब लोक 50टा लोक आज्ञा समाज को परिवर्तन करि परिबे ये भारत वर्ष रे सब बेले रामचंद्र को भलिया लोक गोटिए गोटिए जन्म होइछन रावण राज खत्म करिया पाई तेणु गोटे गोटे लोक जब गोटे गोटे गणमाध्यम जो माने परिवर्तन चाहूँगी से माने गोटे कौन वज्र शपथ ने आम कौन प्रकार भाव में कहार चरित्र संहार करूँ ना आम खराब 2 अर्थबोधक थनेल व्यवहार करूँ ना जी व्यूअर आसतु देखिए निश्चित भाव में गोटे टाइम आसिक पहुँचो एक रु अनेक अनेक धीरे 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 परिवर्तन हम निर्दिष्ट गणमाध्यम मानकर ना जानी ना मीरापुरीटा कि सबु गणमाध्यम बोली ना कहली परा आपन को गुड़ाए गणमाध्यम केतरा ना आपन कहबे हो ना घरे घरे कहली आपन को बुझेई देली परा कहली जे तो जाई कि बापूजी नगर गोटे बूम धर के आइला से गोटे खोला लगे देकी 1000 टका देकी गोटे मोबाइल टा धरला से वर्तालो गणमाध्यम प्रतिनिधि काहा को कहबी एटा को सब एटा बड़ी दुख कथा एटा गोटे दुख कथा आपे मते सरकार गोटे लगाम रखा द्वारा किछि गोटे लाइसेंस रखा द्वारा आपन चल जाउचंदी जदि कुआड़े किसी जमती कुआड़े किसी न मिलला धंदा आउ मोटरसाइकल दिरे प्रेस टी लिखी निजे जाई से डीटीवी दुकान में गोटे प्रेस कार्ड टी करी बापूजी नगर चली गले से दुकान टा ना कोन बापूजी नगर कहथि कोन गोटे दुकान जो अछि बापूजी नगर रे हां से गोटे कोन अछि बापूजी नगर सेठी जाई पहुंचबे हम से पूरा से सब रेडीमेड रखी कंप्यूटर ता पाखे अछि से तार से डिजाइन कर दे संग संग बाहर कर दो ए बूम टा लगे तार चारि पटे गोटे कवर पके दे 1000 रे सब तो रेडीमेड मिलुची चली आसिल धरले कोन संध्या को 1000 टका 1000 टका जमी संध्या जेकोसी गोटे होटेल जी खाइबे जब प्रेस मीट गोटे जाइए प्रेस अच्छी कौन खाई 1000 टका मीरापड़ा को पैसा मागुले कि माने मु केमे देखिली पैसा मागुले ना मु सेटा देखि नाही से मते किछि कहि नाही कथाटा होछि कि आमे हाई कोर्ट को काहे जाइछु मु सेटा आपन कहि देली मु का ना किछि कहि नाही अनेक गणमाध्यम कथा कहूछि कहा गुण केते कहबी अनेक माध्यम माने जाई पैसा मागुले मु से कथा कहिनी पैसा मागला कहा गुण केते कहबी बुढ़ी सौतुणी हेंसरे मुतुची ता गुण केते गाइबिलो संगात तेणु कथाटा हूँ से कथा हूँ क्या कथा कहे तो माड़ माड़ ये भाव में अभद्र भाषा गाड़ी गुलास कले कबल शाला माड़ केते बाची कथा हूँ कौन अनेबुल हाइकोर्ट को जदि छाटटा पड़ो किसी लोग परिवर्तन हो किसी लोग जब बंधा हो किसी लोग हईराण हो किसी लोग दरकार पड़े सरकार डायरेक्शन देवे
ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାବନ୍ଦୀ ଆସିଯିବ। ତ କୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କୋଉ କିଏ Obviously. ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଚୟନ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହବା କଥା। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ସେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ଯିବ କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ହିମାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହିବ ସେ ତ କୁଆଡେ ପଶିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ କୂଳ କେତକ ମାତର। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ କୁଆଡେ ଯିବ କିଏ କହିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବ ବୋଲେ ତେଣୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମେ ଜଣେଇଦେଲୁ। ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।